one auspicious day for all of us because we are observing the birth anniversary of Veera Surendra Sai and Netaji Subhash Bose. So before I start the program, I would like to request our respected principal sir and respected principal ma'am and respected principal sir to come to the dais to offer flowers to those great personalities. Ma'am, please. For the great personalities who have sacrificed their life for the sake of nation. Being an Odia, Veera Surendra Sai has for the British rule and similarly Netaji Subhash Bose, one freedom fighter, also fought for British rule and to get the freedom of India. So, in this auspicious occasion, we are not only to remember those personalities, but try to build up ourselves. That patriotism feeling should be there inside us, so that we can also do something for our country. So, children, we are to promise that first we will satisfy our society, then we will come to save our nation from all the problems. Now, I would like to request our dear Albina ma'am to speak a few lines on this auspicious occasion. Albina ma'am, please. Good morning to one and all present over here. On this auspicious day, I will speak on Veera Surendra Sai in view of his birthday. India's journey to independence is due to struggle, pain, sacrifice and hardship endured by some great freedom fighters. One of the legendary freedom fighters is Veera Surendra Sai. He was born on 23rd January 1809 in Kingdom of Sambalpur, Odisha. He was seventh child of Dharam Singh. His family was part of the Sambalpur ruling clan. He was supposed to be king of the Sambalpur, but he was not acceptable to British ruler as a king. So, he revolted against British rulers and worked on armed against them. His armed war against foreign ruler became a great concern for British ruler. He was sentenced to rigorous imprisonment for many years. Finally, Lion of Sambalpur died on 28th February 1884. Thank you and have a nice day. Thank you, ma'am. Now, our student, Kritima, a student of Standard 9, is going to tell you more about Veera Surendra Sai. Good morning everyone. Present over here, I am Kritima Das, a student of class 9. And good morning to everyone present over here, respected Principal Ma'am, Vice Principal Sir, my teachers and my dear friends. Thank you for giving me this opportunity
to pay my respect and speak few words about Veer Surendra Sai Jayanti. So, Veer Surendra Sai was born in 1809 in a small town named Khindar, about 2 miles away from Sambalpur. Surendra Sai was a direct descendant from Madhukar Sai and therefore was legally entitled to be crowned as king of Sambalpur after demise of King Maharaj Sai in 1827, but he was not acceptable by the British. Surendra Sai was a born rebel and an uncompromising enemy. Of the British. His revolution against the British power started from a young age of 18 years old in 1827 and continued till 1862 when he surrendered, and even after that till 1864 when he was finally arrested. He suffered 17 years of imprisonment in Hazaribagh jail in the course of his revolutionary career. He was not only a great revolutionary throughout his life, but also an inspiring leader of the people. He espoused cause of the downtrodden tribal people who were exploited by the higher caste and who became the tools in the hand of the British power. And the aim of Veer Surendra Sai was to drive the British out of the Sambalpur. The British not only seized all the entire food stock of the rebels, but also stopped the sources of the supply of food and all the necessities of life. But this did of our king. Surendra Sai, one of the greatest revolutionaries in history and a warrior who knew no defeat, surrendered with full faith and full integrity and honesty to the British government. But soon situation took a sudden change and the British revived their inimical behavior towards our great hero. The British administrators soon found out that the lion did not cease to be a lion even after its surrender. And they were surprised to find that even after the surrender of Surendra Sai, the revolution did not come to an end. Therefore, soon he was detained and he died on 23rd of May in 1884 in Asirgarh Fort prison. But this valiant son of the soil would be remembered forever for his heroic activities. I would just like to conclude this speech by saying, as the passing of the time, Veer Surendra Sai lives in his glory of his heroic deeds, and he fought the most formidable forces in our history and made imperialism single-handed. And staking all that was near and dear to him. He suffered many untold miseries that were very harsh on him all through his life. He was a lion that the British Empire would neither dare to kill nor to see him moving freely on the soil. I thank you for giving your valuable time to me, and thank you and have a great day ahead. Thank you. Two of them have one motto that हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास।
would like to request our respected principal ma'am, please come to the dais and speak something on this auspicious occasion. Ma'am, please. Okay, once again, good morning to everybody. Yeah, nice morning to all of you. And from that side में एक जोरदार आवाज आनी चाहिए. Good morning. अब ये ठीक है. I am happy. Okay. Today we are gathered here to celebrate the Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti. Okay. And pardon and kindly forgive me. I don't about the second person anymore. Yeah, that's okay. Okay. So first of all, one thing. Last 10 minutes continuously, I was seeing कि everybody just giving her speech. So all of you understand what they want to convey. All of you understand? क्या बताया मैम ने अभी और वो बच्ची ने आकर के क्या बताया? I want to know because everybody busy in gossiping. No one have time to concentrate the things कि what they want to deliver you. Am I right or wrong? उधर वाले तो सब गप में बिजी थे. सही बोल रही हूँ? And here boys students are not ready to learn the things. Why we are just spend our times? And that was stand up. Yes, you blazer के पीछे. Come on you. Yes, तुम्हारे पीछे. No, sit down. तुम्हारे पीछे. ब्लेजर किसने पहन रखा है? तुम्हारे पीछे कौन है? What's your good name? Name. Louder. 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 Now in हिंदी. आज जो हम सब इकट्ठा हुए हैं, इंग्लिश आई थिंक सर के ऊपर से पार हो रहा है, इसीलिए मजा नहीं आ रहा है सुनने में और ना ही समझने में. आज जो इकट्ठा हुए हैं तो उन लोगों के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जिनकी वजह से आज आप यहाँ बैठे हुए हैं. We are sitting here. We have right to speak anything, anywhere. This is the power. And that is okay कि we are gathered here to celebrate, but it doesn't mean aggressively spend your time because all around your teaching faculty is sitting and continuously all of you busy in talking. Fine. Personally, I am from Jharkhand and my native place is in Bihar and I always सुना है अपने बड़ों से, अपने टीचरों से कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीन ऐसे राज्य थे. These three states always standing in first row during freedom fighting. सबसे आगे रहे हैं ये तीन राज्य. अभी 26 हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे तो आपके सुभाष चंद्र बोस जी जहाँ से हैं, जहाँ पर उन्हें आखिरी बार देखा गया था, दैट इज गोमो. मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ एंड आई हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिलीवर यू, बट आई थिंक कि ऑल ऑफ यू नॉट टू मच इंटरेस्टेड टू हर्ट these stories and these are true stories. मैं जिस रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ती हूँ
उस रेलवे स्टेशन पर सुभाष चंद्र बोस जी को आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। Lots of persons during these days in confusion कि his date of life पता ही नहीं है कि वो जिंदा है कि मर चुके हैं। बट वो जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम गोमो से बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन रखा गया है, क्योंकि लास्ट टाइम वहीं पर उनको देखा गया था। मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। तो सिर्फ ये एक ऐसा दिन नहीं है कि हम इनको रिमेम्बर करें, वी जस्ट गिव आवर हार्टी एटीट्यूड्स टुवर्ड्स देम। ओके, तो ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं इन्होंने बहुत कुछ हमें दिया है। इनके लाइफ से, इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें। और सबसे पहली चीज जो सीखने की जरूरत है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन होगी, नो डाउट स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑल ऑफ यू अचीव योर गोल्स। आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। बट इफ यू हैव नो डिसिप्लिन इन योर लाइफ, आप जीरो हैं। जीरो भी अपने आप में बहुत बड़ा होता है। जिसके पीछे लग जाएगा उसकी कीमत बढ़ जाएगी। 1 रुपया है, बगल में जीरो लगा दो 10 हो जाएगा, एक और जीरो लगा दो 100 हो जाएगा। जीरो लगाते चलो कीमत बढ़ती चली जाएगी। तो ट्राई टू मेंटेन द डिग्निटी, ट्राई टू मेंटेन द डिसिप्लिन। When someone is sitting, when someone is saying something, तो try to respect her words, उसको respect दीजिए। टाइम पास करने के लिए नहीं बैठना है। यहाँ अगर बैठाया गया है तो try to learn something, कुछ सीखने का प्रयास करें। घर पर जाएंगे तो कुछ बताएं कि आज आप क्या सीख करके आए हैं। Don't pass your time. Next 26 हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो ये इनडिसिप्लिन नहीं दिखना चाहिए मुझे। एंड पैरेलली आई रिक्वेस्ट टू माय टीचिंग फैकल्टीज, ऑल ऑफ यू डू योर एफर्ट्स। ये गिनती में बच्चे बहुत कम हैं, 10-10 आ जाएंगे हमारे हिस्से में। कितने आएंगे? ठीक है, तो थोड़ा आप लोग अपना डर बैठाएं इनके पास, बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इन बॉयज स्टूडेंट्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट। ना ऑब्जर्व करूंगी आप लोगों को, अभी सिर्फ नाम पूछा है। आई बात समझ में? फ्रॉम दैट साइड, यस और नो? लाउडर, to all of you. Thank you so much. Now, I would like to request our dear Mamta ma'am, please come to the dais and speak a few lines. Mamta ma'am, please. Whenever a country, a nation was forced to collapse due to egoism, due to short loss of freedom, that time motherland need to take part, give part, great personality, Odisha. One of them who was sacrificed their life for our motherland
For that we enjoy now a sweet freedom. Subhash Chandra Bose was born in Cuttack, Odisha, Odia Bazar, 1897. His parents were in Cuttack. His father was a great advocate and mother was a housemaker and also a pious, sacrificed religious lady. He learned many things from his mother, from Ramayana, Mahabharata, and he learned well how to maintain discipline, how to maintain self-respect, and not to go down in injustice. So, he was now with us physically in the world, but he will ever shine in our heart forever for his sacrifice. Dilli Chalo, the slogan. His name was very meaningful, Subhash Bose. Subhash meaning sweet talk. He popularly known Netaji. He was the greatest leader at that time, at the freedom time. So we called him Netaji. Now I have written a Odia poem about Netaji, the life history. So no need to say any more on speech. Now I recite the poem. 23 ଜାନୁଆରୀ ପବିତ୍ର ଆଜି ସେ ଦିନ ଜନ୍ମିଥିଲେ ଯିବେ ବୀର ସୁଭାଷ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜୀବନେ ସେ କ'ଣ ସେ କଥାରେ ଥିଲା ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ। ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ ସେ 1897 କଟକରେ ମାତା ପ୍ରଭାଦେବୀଙ୍କର କରି କୋଳ ମଣ୍ଡନ। ଆଦର୍ଶ ସଂସ୍କାରରେ ହେଲେ ସେ ପ୍ରତିପାଳିତ ପିତା ଜାନକୀନାଥ ଜୀବନ ହେଲା ଧନ୍ୟ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଭରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ ଅନ୍ୟାୟ ସହନ ଯେ କରୁନଥିଲେ। ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଗୋରାଙ୍କ ଜୁଲମ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ସେ ତ ଉଠାଉଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ମିଳୁଥିଲା ସବୁ ସୂଚନା, ଗାଉଥିଲା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଗାଉଅଛି ଆଜି ଏ ଦେଶ ସେଇ ଅପୂର୍ବ ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କ ଗାଥା। ଓଟୋଜ ହୋମ୍ସ ନାମକ ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଦୁଇ ସଦା କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉପହାସ। କଲେଜରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଦିଆଗଲା ପ୍ରତିବାଦ ଯେବେ କଲେ ନିର୍ଭୀକ ସୁଭାଷ। ମିଳିଲା ଯେ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସତେ କି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ। ସ୍ୱାଭିମାନର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ହେଲା ଶିଖା ଲେଲିହାର। ସ୍ନାତକ ହେଲେ ସେ 1919ରେ, 1920ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ICS। ବିବେକର ଡାକରାରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ବୀର ସେ ଚାକିରିରୁ ସତରେ ପଦାଘାତ କଲେ। 1921ରେ ଫେରି ଆସିଲେ ସେ ଭାରତ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚରମରେ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପଚାରି ପାଇଲେ ଯା ଉତ୍ତର, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୁଣି କାରାବରଣ ସୁଭାଷ ବାରମ୍ବାର କରିଲେ। ଜୀବନରେ ମୋହତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ସଗର୍ବେ ସେ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିଗଲେ। ପ୍ରଖର ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ହୃଦୟରେ ରଖି ଇଂରେଜକୁ ସିଏ ଯେ କୋପ ଭଜନ ହୋଇଲେ। ନିର୍ଭୀକ ମନରେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ଥିର ରହିଲେ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଚେତନା ରଖି ମନରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ପାଖେ ସେ ଚାଲିଲେ ଅବିରତ। ସାଲିସ ଜୀବନରେ ନକରି କେବେ ବି ମଥା ଅନ୍ୟାୟ ସମ୍ମୁଖେ କଲେ ନାହିଁ ନତ। ଗାନ୍ଧୀ ନେହେରୁଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ତୀବ୍ରତର ହୋଇଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲା ଯାହା ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁଶୀଳ କରାଇଲା। 1933ରୁ 38 ମଧ୍ୟରେ ସାରା ୟୁରୋପ ଯିଏ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରୂପେ କରିଲେ
हरिपुर अधिवेशन कांग्रेसर से जेबे सभापति निर्वाचित हेले गांधीवादी जेते हेले सेमाने ताहांकर घोर विरोधी पालटिले। 1949 रे पुनराय सुभाष बोस दलर सभापति निर्वाचित हेले गांधीवादी मानकर असहयोग दीर्घकाल धरी कार्य करि न पारिले। छाड़िले कांग्रेस नेताजी एथर फरवर्ड ब्लॉक नाम दल गढ़िले। नूतन प्रभावी योजना सृजनी नुआ आंदोलन सूत्रपात करिले। 1940 रे इंग्रेज सरकार पुणी नेताजी को बंदी करी कारागार रखिले। देश पाई व्यक्ति प्राण त्याग करू प्रेरणादायी एपरी उद्भास करिले। कारागार रे होई वृद्ध नेताजी को स्वास्थ्य अवस्था रे अवनति होइला। अन्य उपाय न पाई बंदी जीवन मुक्ति कराइला। आजाद हिंद सेना नाम एक सेना बाहिनी से गठन करिले। स्वाधीनता आंदोलन इतिहास रे स्वर्ण अक्षर ताहा लिपिबद्ध कले। निज घरे तांकु गृहबंदी करी पापी अक्षम इंग्रेज सरकार छद्मवेश धरी नेताजी आमर चतुरता सह होइले फेरार। नाना देश देई शेषरे तो नेताजी निर्भीकर बर्लिन पहुंचिले। रेडियो केंद्र स्थापन करिन निजर वार्ता सभी को बांटिले। 1943 रे सिंगापुर जाई आजाद हिंद पुणी नेतृत्व देले। थर शस्त्र आउ गलरण दिल्ली चलो बोली डाकरा देले। देशभक्त माने करिले तो दान आजाद हिंद बैंक स्थापित होला। 9टी देश देले मान्यता तुरंत अंतिमरे सरकार जेबे गठन होला। रेंगुन रे करी मुख्यालय निज इंग्रेज विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कले। 1944 मसीह रे तांको सेना नेई भारत भूमि रे प्रवेश हेले। विश्व युद्ध जर्मनी जापान पराभव आजाद हिंद को आघात देला। बाध्य होई आजाद हिंद सेना इंग्रेज थारे आत्मसमर्पण कला। देश छाड़ी आसी प्रिय नेताजी रूस अभिमुखे यात्रा करिले। विमान दुर्घटना होइला एपरी आउ फेरिबे न फेरी आसिले। शरीर तांकर नाही हुए तो स्मृति आज मध्य अछि जीवित। निज वीरपुत्र को झुरुछि सते कि आज मध्य आम भारत माता। जेबे सूर्य चंद्र रहिथिबो नेताजी को नाम विश्व रहिबो। देश प्रेम जे तांकर पाई नेताजी को नाम प्रेरणा करथि। So we should remember and respect that great personality. Last, thank you for children, we are thankful to our dear Mamata ma'am for giving a brief idea about the work and sacrifice of Subhash Chandra Bose. Now I would like to request our respected principal sir to come to the dais, sir, please, and speak on the topic that is both for the freedom fighters, Veera Surendra Sai and Netaji Subhash Chandra Bose. सुप्रभात बच्चों। समस्त को हार्दिक अभिनंदन जनाई आज दिन उपरे दुई तीन कथा तुम आगे कहवा मनस्थ करिछि। पिला माने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोली कहीं कह जाए। सुभाष चंद्र बोस ये ओडिशा माटीर गर्व और गौरव। सुभाष चंद्र बोस ओडिशा माटीर पानी पवन रे जेतेबेले ओडिशा एक परिचय सृष्टि करि पारि नथिला। बंगला ओडिशा भितरे गोटे मतभेद सृष्टि होइथिला। सेतेबेले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्म।
कहीं ओडिशा भी कहती, कहीं बंगाली भी कहती। प्रवासी ओडिया बोली संबोधन कर, किंतु प्रकृत में नेताजी ओडिशा नथिले कि सारा विश्वर एक क्रांतिकारी थे, सारा विश्वर एक महान नेता रूप में से निजर परिचय सृष्टि कर पारिथिले। पिला माने धीरे सुनो, नेताजी के विषय में बहुत किसी सुनिच पढ़ीच। आज यदि भारत स्वाधीन हो पारी, महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन पाई जेतिके रहे नेताजी महात्मा गांधी को आदर्श अनुप्राणित हुई समय अनुसार निजको परिवर्तन कराई छंती। सुदूर ब्रिटिश एग्नेस्ट एक छत्र हुई एक प्राण लड़िया भारत छाड़ी जर्मनी नाजीवादी सागर संघर्ष करी बाहर देशर सैनिक मान एकजुट करी, बाहर देश भारत सैनिक मान एकजुट करी आजाद हिंद फौजर डाकरा ब्रिटिश मान को मुहतोड़ जवाब दे साधारण मनुष्य। आज तुम माने विद्यालय जन्मवार्षिक पालन करने भितर तुम माने भावुच हाँ आम कहीं उपस्थित अच्छु थे मन पकड़ से महान व्यक्ति को तुमरी भाई जन साधारण मनुष्य से थे, तुमरी भाई साधारण छोट पिलाटे थे, जीवन भी तुमरी भाया पानी पवन में गढ़ा, किंतु जो सदृढ़ मनोभाव, तांकर जो उच्च चिंताधारा, तांकर जो देश प्रेम, तांकर जो देश प्रति सम्मान, मातृभूमि प्रति सम्मान तोड़ दी से निजको ब्रिटिश मुहरे जमी कहती छोट हरिण टे बाघ मान मुहरे पड़ जाए जो अवस्था थाए से अवस्था ब्रिटिश आउ भारत अवस्था थाए, किंतु से निजको प्रमाण कर देथिले जदि दृढ़ मनोबल दृढ़ इच्छा शक्ति थाए ताले कौन कार्य असाध्य नुहे। जो भारत सहयोग मिल ना जो ब्रिटिश मान खोजी बुलुले किपरि आम बंदी करवा से भारत छाड़ी पड़ाई जर्मनी को पड़े जर्मनी नाजीवादी गुह जापान को जाई से भारतीय मान एकजुट करी दल गठन करने कथा कह से समस्त एकजुट करी आनी ब्रिटिश इंडस्ट लड़िया तत्पर हो जहाँ देखिए ब्रिटिश माने भयभीत होते भयाकुल हो निजको से सरेंडर कर देते नेशनल कांग्रेस सामने। स्वाधीनता पाइबा एते सहज नथिला, आज आम से स्वाधीनता पाई प्रकृत में आम स्वाधीन भारत नागरिक ना नुहे। से आउ जड़े महान व्यक्तित्व से ओडिशार माटी मार गर्वर गौरवर संबलपुर में जन्मित वीर सुरेंद्र साह 39 वर्ष ब्रिटिश इन्वेस्ट लड़िबा, 17 वर्ष हजारीबाग जेल जो आलोक माने सूर्य आलोक देखा ना जो जेल भितर मनीष वृद्धि रहा कथा से जगह 17 वर्ष काटी तथापि से मनरू इंग्रेज विरोध में लड़िबा, भारत को शासन करवा, भारत को स्वाधीन देवा और ओडिशा रे इंग्रेज मान को पुराई देवा नहीं एक मेलिर नेता वीर सुरेंद्र साह। आज ये दुई जन महान व्यक्तित्व तांकर जन्मवार्षिक आम से मन पकेवा तो दूर कथा यही दिन आम शपथ लेवा दरकार, यही दिन आम निजको से मन भर निजर अनुचिंता उज्जीवित करने दरकार जो महापुरुष माने
एते कष्ट सही महान बलिदान देइछंती से मानक पाई से मानकर स्वप्नर भारत को हमें सुना करिया दरकार। यही ओडिशा माटी जो ओडिशा माटी ये वीर पुरुष माने तुम्हें बाजी राउत कथा कह जयराजगुरु कथा कह समस्ते ओडिशा भितर विरोध करथिले इंग्रेज मान एठी बंगालू हो सेपटे केरल हो जेतेबेले ब्रिटिश माने सात दरिया पारी होई भारत को स्वाधीन करिया भारत को पूरा तांकर कब्जा करने को चेष्टा करथिले सेते ओडिशा प्रमुख विरोधी ठिया कि आमे सेही ओडिशा माटीर संतान है सेही ओडिशा माटीर पाड़ी पवन रे जन्म ग्रहण करी आज आमे भूली जाइछंती हमर ऐतिह्य आज आमे भूली जाइछंती हमर नीतिवाद को आज आमे भूली जाइछंती हमर मातृभूमिर प्रकृत परिचय को जा पर आज आमे विश्वकृत आमे सनातन धर्मर प्रतीक मूल तत्व को भूली जाई वर्तमान पाश्चात्य रंगरे निजक रंगायित करने चेष्टा करछंती हम भूली जाइछंती हम प्रकृत रे कोन थरे जदी हम सेही ऐतिह्य को पळै जिबा सेमान जीवन पर थरे आलोकपात करिनेबा त हमको निजक छी लागिबो धिक्कार लागिबो जे हम तले एही बडी माता पितांकर संतान हम एही बडी ऐतिह्य वीर पुरुष मानकर स्वप्न रे स्वप्नायित तण करी छोट छोट कुनी कुनी पिला माने तुमरी हाथ रे ही बंधा अछि हमर ऐतिह्यर गाथा को पुनरावृत्ति करिया पाई जीवन को हमर देश को एक श्रृंखला रजरे बांधिया पाई एवं सारा विश्व रे देखै दिया पाई जे आमे सेही ओडिशा माटीर संतान जहार वीर गाथा सारा भारत नुहे सारा पृथ्वी रे परिचय सृष्टि करछि। धन्यवाद आपण मानू मोर अनुरोध समस्ते यही भली एक परिस्थिति रे निजको श्रृंखलित रखिबा एवं हमर स्वप्न को हासिल करिबा। Thank you, sir, for your valuable speech. What more, children? We are to keep everything what we are learning from our teachers, and respected vice principals have told so many things about the work and dedication of both the freedom fighters. So we have come to the end of this program. On behalf of Skies family, I am thankful to you all for observing this auspicious day. Now, children, get ready. And we are to move to our respective classes. Thank you all.